Sasa ukiwa mwekezaji, ili uweze kupata faida vizuri, unatakiwa upate kampuni ambayo ni nzuri, halafu iwe haina ile hype sokoni. Kwa maana ya haina kelele nyingi kiasi kwamba wewe unaweza ukawa unaendelea kununua polepole mpaka watu wakija wakianza kurealize unakuwa tayari wewe position yako pale ni nzuri. Kwa hiyo kama Niko ilikuwa ina fundamentals ambazo ni nzuri, ina maana hata sasa hivi bado unaweza kuendelea kununua. Lakini kwa sababu wewe unataka uone ile hype ya watu wanaizungumzia, ama inapanda kila siku, inafanya hivi, ikiwa haifanyi hivyo, unaona kama imekuwa sio nzuri, ni kwamba utajikuta hauinunui kipindi hichi, alafu unakuja kuinunua ile kipindi ambacho hype sasa imekuwa kubwa, bei zimeanza kupanda. Kwa hiyo utapata hisa chache kwa hela nyingi, wakati ungenunua sasa hivi ambayo imetulia, kama utendaji wake uko vizuri, ni kwamba unakuja kujikuta kwamba ulipata hisa nyingi, bei zikiwa ziko chini. Ni sawa na CRDB, kina NMB kipindi ziko 2000, ziko 500, watu walikuwa wazizungumzii, lakini leo kila mtu anaziongelea.